Non, monsieur, lorsque vous me demandez cela, est-ce que nous voulons prendre Goma? Mais non, non, non. Mais nous ne voulons pas prendre des entités et les contrôler. Mais comme aujourd'hui, ils sont venus attaquer Bouiza, Kichanga et Kuitabi. Mais qu'est-ce que nous faisons? ibihe byiza nibyo tubifurije mu mwese mudukurikiye muri aka kanya tubahaye ikaze mu biganiro tubagezaho kuri inshuro tugiye kuganira n'ubundi turahana amakuru cyangwa se turasangira amakuru biba bivugwa muri studio turi kumwe nje nitwa Uwiringiyimana Patience ndi kumwe na Placide Ngirinshuti ndetse nkaba ndi kumwe na Ange Eric Hatangimana amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko kugeza ubu ni ku munsi w'ejo nibwo habayeho inama n'abanyamakuru ku munsi w'ejo sahubwo n'uyu munsi byabaye uyu munsi nibwo habayeho icyo bita press conference cyangwa se inama ihuza abanyamakuru ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba basirikare bamaze imyaka 25 bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni MONUSCO bagirana inama bavuga yuko bagiye gutangiza operation yitwa Springbok niba mbisomye neza ikaba ari operation igamije gucunga cyangwa se kudefanda Goma ariko bayirinda ko umutwe wa M23 wayigarurira ibi nabyo byavuzwe twabikurikiranye Ange Eric Hatangimana ibi bintu wabibonye MONUSCO igiye kurwana M23 ishyano rirayigwiriye MONUSCO na FARDC basanga mu bufatanye mu gihe cyashize bigeze gufatanya bakajya nyine bakora patrouille ndetse bagahana amakuru ariko icyo gihe ntago byabujije M23 gufata igomba gufata iki rero nakita ni igikangisho ku ruhande rwa Kongo buriya mbere mu mishize bari bafitanye ibibazo na MONUSCO ariko bari baranavuze ko bayirukanye niba bikomeza sinzi bashakaga ko MONUSCO mu gihe gitoya yahava kimwe n'ingabo za East African Community ndetse uzi ko hari ibitero byagiye bigabwa ku ngabo za MONUSCO nyine rero icyo mbona muri ubu bufatanye bushya kuko mu minsi ishize MONUSCO yasaga naho yiturije yicecekeye M23 icakirana na Wazalendo barakocorana hazamo na FARDC M23 ikamburwa ahantu nyuma ikasubirana ubu ngubu niyo yariri kwa advancinga cyangwa se gufata ibice hanyuma FARDC bona yuko bikomeye yiyambaza MONUSCO no kuvuga atari ku bundi mwaje gukora iki nimba mutadufashije mwavuye hano mukagenda hanyuma MONUSCO ibona koko ibyo isabwa ari byo iravuga iti reka dufatanye muri iyi operation turinde Goma turinde na Sake ubwo ni umujyi cyangwa se na gace kari strategique ariko kari muri territoire ya Masisi rero nta kindi kintu mbibonamo ntabwo bizabuza M23 iramutse ishatse gufata Goma kuba itayifata kuko n'ubundi ubufatanye bavuga yuko buzabanza kuba ari defensive no kuvuga gukumira hanyuma nyuma bukaba offensive kurwana kuba bajya kurwana bakagaba ibitero kuri M23 bivuze yuko birashoboka ko byanze bikunze niba barimo bararwana urumva imirwano ntihagaze 23 irarwana kandi radivensinga ngiye ndi kubona ko bishoboka ko MONUSCO ishobora kuba igiye kwegura imbunda nayo ikarwana kabone nubwo muri mandate yabo umenye kurwana bitarimo Placide we mu mbone zawe nturi kubona abantu ba casque bleu barimo barakubitana urusasu nayo mu 23 urakoze cyane ndagaruka wenda ku byo Ange yaravuze nanjye nago nitandukanyije nawe ndemeranya nawe urumva aba bagabo bo muri Loni MONUSCO ndetse na FARDC kuba batangaje ko bagiye gukorera hamwe muri operation bise Springbok iyi operation yetse wenda ko bayishyize ku mugaragaro ariko ku ikubitiro ubwo M23 yeguraga intwaro mu byibuke neza ko aba bantu bavuga M23 bashinjaga ko bari kumwe mu bitero bagiye bagabwaho icyo gihe M23 yabasuraye inyuma bombi ibakubita urusasu maze imaze kubakubita urusasu na MONUSCO yari irimo
niko M23 ivuga nubwo aba ba MONUSCO bahakanaga ko batari kurwana ku ruhande rwa FARDC ariko M23 yarabashinjaga ko bari kumwe ko bari kurwana nabo ibi ngibi MONUSCO yasobanuraga ko iyo igaragara mu rugamba ko yagiye gutabara abaturage ariko twagiye tubona amaraporo menshi cyangwa se inkuru zitandukanye zigaragaza ko indege za MONUSCO zagendaga gutabara abasirikare ba FARDC barasuye ku rugamba amafoto yagiye agaragara ikindi ku bijyanye n'uko uyu Bintou Keita ukuriye MONUSCO urabyibuka ko yagiye kudekarara mu kanama gashinzwe umutekano muri Conseil de Sécurité i New York muri Amerika akavuga ubushobozi bw'ingabo za M23 akavuga zikomeye icyo gihe arabavuga ko bari babanje gukozanyaho so reka ngaruke ku cyo yarumbashije uvuga uti urabona se aba bantu ba casque bleu batagiye kurwana byeruye birashoboka cyane rwose kurabona no muri amasezerano basinyanye hagati ya FARDC bagiye gukorana muri operation yiswe ngo ni Springbok nuko hazabanza nyine mu buryo bwo kwirwanaho mu buryo buri defensive baproteja umujyi wa Goma ndetse n'akari kaji kitwa Sake Cité de Sake ashaka ko umujyi munini sindagerayo ariko uvuze Cité imba numva ari ahantu hato ntabwo yageranye na ville Goma ni ville ako Kasake nyine nakagigi so kuba bagiye gukorana mu buryo bweruye bakaba babitangarije abanyamakuru bagiye guproteja umujyi wa Goma n'aka kaji Kasake bivuze ko bagiye kubanza mu buryo buri defensive barwana ishema ndetse nko kwirinda barinda uyu mujyi wa Goma kugira ngo M23 itawufata ariko bavuga ko mu gihe kizaza bashobora no gukora mu buryo buri offensive bakaza birukankana M23 igihe yaba ikomeje kugaba ibitero hanyuma rero uko mbibona uko bishobora kurangira niba koko M23 yiyemeje gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Sake hazaba urugamba rukomeye MONUSCO nayo izana ibitwaro byayo ndetse n'izindi ramforo kuko Loni buriya ifite nayo ibikoresho bikomeye hanyuma bazana ibikoresho intambara noneho ibe yahindura isura ku ruhande rwa M23 bashobora kuba ari nk'umutego bashaka kuyitega bakaba bayisurana nyuma mu buryo bweruye kuko niba bavuze ko ari uburyo buri defensive bagiye gutangira barwana ashaka kuba ari umutego niko mbitekereza ari umutego wabateze hanyuma M23 yarasa nk'isasu rimwe bakavuga ati twamaze gukora defense byanze none reka dukore twatake bakabataka bakabirukankana ndetse bakanabambura n'utoroje twose bafashe kuko simpamya ko Loni iramutse yinjiye mu rugamba koko M23 yamara kabiri ariko Ange Eric yatanga imana ubibona ute ko ari amateka ashobora kuba agiye kwisubiramo uribuka mu myaka yatambutse mu 2023 ubwo yarwanaga muri biriya bihe nabwo mu bihumbi 2011 haryana 11 2012 urabizi ko n'ubundi MONUSCO yabijemo n'ubundi icyo gihe kandi byari kuri ishu ya Goma ibitsi iki gituma MONUSCO bizama uko bigeze kuri Goma ese wowe mu ishusho yawe urabona ute ako ga strategy Placide arimo avuga yuko gashobora kuba ari akantu kateguye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO kugira ngo babone ukuntu bakubita uyu mutwe wa 23 unagaruka no ku mateka ndabiza mu mateka urayazi cyane ikintu nyine cyabaye muri kiriya gihe ni uko M23 yafashe Goma ititeguye muri 2012 hari abantu barwaniraga muri M23 ariko abakamandazi batandukanye ubwabo basa n'abasubiranyemo icyo ni kimwe hanyuma nyine ubu ngubu M23 irabizi neza pressure yagira iramutse ifashe Goma uko mbitekereza aya masezerano ya FARDC na MONUSCO avuga yuko ari ukurinda umujyi wa Goma na Sake M23 se ibihoreye ntihafate igafata ibindi bice hariya ntihagere byaba bivuze yuko amasezerano yabo nta kintu amaze bagiye kumara byaba biri aho ngaho gusa kandi M23 likely nimba iramutse ifasha ahantu aho ifite ubu ngubu ifite Rucuru ifite Masisi irimo irarwanira muri Nyiragongo ihafite Kibumba n'ubundi ishatse
aho ngaho yahareka kuko gufata Goma nta kintu bivuze cyane kuri M23 ishatse yafunga inzira zijyayo ahubwo burabyo ntibyafatwa nk'ubushotoranyi bwo akse zose irazifite nako cyaba ari igitero nacyo kigabwe kuri Goma ahubwo yo none ikarinda ushobora kuza kuyigabaho ibitero yabirangije ayo masezerano ariko rero aho si cyaba ari igitero Placide ufunze umuhanda utuma ibintu bijya mu mujyi bitagerayo baguteye ngo wabagabye igitero cyo kubicisha inzara n'inyota kaba kabaye mu mategeko agenga intambara niba umuntu akwicisha inzara n'inyota wemerewe kumutera ariko wenda ngarutse ku cyo mwamuri kuvugaho nuko impamvu y'amasezerano ya MONUSCO ndetse na FARDC bayashyizeho umukono kugira ngo barinde uyu mujyi wa Goma ndetse n'iyi site ya Sake nicyo bagihari kuko hashize iminsi 6 hari ibitero bikomeye hari imirwano ikomeye aho ngaho Ange yavugaga muri territoire ya Nyiragongo hafi y'ibirunga hafi y'umujyi wa Goma nuko ngo mu nkengero z'umujyi wa Goma hari amazi iminsi hari ibitero bikomeye ndetse amakuru akavuga ko M23 ishobora kuba yakwinjira muri uyu mujyi nkeka ko aya masezerano yashyizweho umukono uyu munsi agamije kurinda icyo cyoba ko bakomeza kukigira aba banyekongo ariko nanone ndagaruka ku byo abategetsi bo muri Kongo hakurya bakomeje kugenda bavuga sinibuka izina wenda umwe muri mwe naza kuryibuka ararimbwira ni blague baba bari gutera bavuga bati umunsi twumvisha isasu rya M23 igoma ati ibyo tuzakorera ziranye ishyamba zo 23 ati bazabona isomo rikomeye rya gisirikare bazabona uko dukomeye twe nka FARDC ibyo byavuzwe n'umutegetsi ari muri Kongo ariko nkahita nibaza munyumve neza ntabwo ndi gufana ndi kubivuga mu buryo nk'ibyavuzwe mbere kuko hari abantu dukurikirana muri comment cyane cyane abanyekongo hakurya ajya bandika bati vu sinzi ko yaje kubitamo kantu vure Rwande olinga te okay abanyekongo nabo hari igihe bajya cyane cyane ama speech yabo arya ansetsa cyane niba bavuze ko FARDC ikomeye bakaba batangaje ko isasu rizavuga igoma bazahita bereka isomo rikomeye M23 noneho bakaba batangiye kwifatanya na MONUSCO aho ngaha nakwibaza nti ubu zambaraga bavuga rya somo rikomeye bazaha kuri M23 ubu ni iryo somo ni ryara amagambo ariko wenda aho ngaho dushobora kuza kujyamo nyine bikaza kudutwara tukaza kubajajinga imbaraga zabo tutazi ahubwo reka mbereka akantu dusesengura ubu busabe cyangwa se ubu bufatanye mwamenyera ninde wabuzanye ni FARDC yabisabye MONUSCO ngo muze mudufashe cyane MONUSCO yabagiriye akanama ngo reka tubijyemo impamvu ndi kubaza icyo kibazo ndashaka kureba inyungu MONUSCO iza gukura muri ibi bintu tuyihuze no kuba barayirukanye bava ngo mu kwa 12 tuzababona hano nayo makasike yanyu wivunika ikibazo cyane nacyumvise kugisubiza ni MONUSCO yegereye FARDC aha rero harimo akantu niko mbibona kuko igihe yabaye harayicaye barayihoreye kuko MONUSCO iri mu kaga kuko nta gihe kinini igiye kuhamara izahamara kuko ubusabe bwaratangiye guturuka Kinshasa babutanga muri Loni mu nama iheruka y'akanama k'umutekano ari muri New York bavuze ko MONUSCO batayifuza bifuza ko igomba kuva ku butaka bwa Kongo kuko imyaka yamaze n'imyinshi irenga 20 nta kintu bamariye none bikaba byarabaye biri muri iki gihe bari kurwana na 23 ndatekereza rero ko ari kugira ngo ahubwo igaragaza ubushobozi bwayo hanyuma abanyekongo babe bavuga bati noneho turana MONUSCO ifite akamaro niba yongeze manda ikomeze misiyo yayo hari mu burasirazuba bwa Kongo nuko mbibona Anje wowe ubona gute kuri iyi ngingo n'inyungu z'impande zombi reka mbanza avuga ko kambere mwavuga ngo FARDC avugaga yuko iramutse yumvise agasasu niyo kaba kamwe kanyo kabara ka pistoli kavugiye igoma ikamenya ko kare M23 yakarashe akazayibaho nyine izakirengera samera nk'abakubiswe n'inkuba neze murabipinga nyine ni ibingibi byo gukorana na MONUSCO igihe twari tuzi ko hari FARDC izahita igaragaza kumbe igiye kwigaragaza yifashishije za MONUSCO ntacyo ubusesenguzi bwanje ariko asanga ari indi shyano rizabwira M23 umuntu aramutse avuze ati nzagukubita
ntabwo umenya nimba azagukubitisha urushyi, nimba azafata umwuko, nimba cyangwa azahamagara abaturanyi bakaguhamagaraho. icyo abonye hafi nicyo agukubita, apfa kuba akunesheje gusa. Rero aho ngaho nyine byavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yatumije abadiplomate. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yitwa Christophe Rutundura Panapala. Rero Placide yageze ku mazina y'abavandimwe araseka. Ayo mazina ntabwo iryo zina warivuga gutyo, ni ukuvuga ngo Panapala buhoro ni Panapala, ugomba kurivugana imbaraga. ubwo rero nyine urumva ibyo byo ni iturufu wenda FRDC ifite ku ruhande, kandi ubushize uzi yuko M23 itsindwa yari yatsinzwe n'ubundi na brigade y'abatanzaniya, ngira ngo ni Afurika y'Epfo. N'ubundi Afurika y'Epfo iracyafite ingabo hariya. Hari n'akandi kantu ni ingabo za MONUSCO z'ibyo bihugu ziva muri ibyo bihugu. Icyo gihe hari n'akandi kantu kuko FRDC ubu ngubu noneho yiyambaje ingabo za SADC. Muravuga MONUSCO, ariko vuba aha ngaha hari ingabo ziza guturuka muri SADC. Muri iki cyumweru hari inama izabera muri Angola. Birashoboka ko SADC no yakohereza ingabo izo zose. Rero M23 niyibeshya ikarasigoma ntabwo izamenya nyine ikikubise nk'uko FRDC bivuga. Hanyuma ari ukuvuga ngo ninde hagati ya MONUSCO na FRDC wegereye undi. Wenda ikiganiro bagikoranye hamwe, ariko ndabona kuri FRDC ifite inyungu ko MONUSCO yabafasha muri iki gihe, kubera yuko ubona ko M23 yakubise Wazalendo. Mu by'ukuri Wazalendo ntabwo bakiri ingabo zo guhagarara imbere ya M23 dukurikije ibyabaye muri iyi minsi. Hanyuma MONUSCO nayo iprofise aka kanya n'uburyo abaturage bari bayokeje igitutu, kandi ntabwo ari abaturage burya botsa igitutu, ahubwo bica mu banyepolitike bakavuga ubugwari bw'abo bantu, abaturage bakabyumviraho, bakabafasha baciye inyuma, bagakora imyigaragambyo. Kuko iriya myigaragambyo leta itayemeye ntabwo yaba. Mu by'ukuri bivuze ngo abaturage ntibashaka uyu, mu buryo buri direct cyangwa indirect haba harimo ijambo ry'abanyepolitike na leta. Rero MONUSCO ni akanya ko kugira ngo ikosore isura yayo, gusa bishobora kuzaba bibi. Bashobora kwiyavantira ko twagiye tubona ko ingabo za UN akenshi ziba zidashoboye. Bashobora kwiyavantira bakajya kurwana na M23. Uretse akantu uvuze ntabwo wakavaho utatubwiye neza, ngo ingabo za UN ziba zidashoboye cyangwa ziba zidashoboye, kubera yuko ntabwo ingabo za UN ntabwo misiyo yazo ari iyo kurwana. Na MONUSCO ugiye kura kuri mandate bafite ntabwo ari iyo kurwana. Ntabwo ari brigade ziri specialize zo kurwana. Ni abantu baba bafashwe kugira bajye gucungera amahoro, kurinda abasivile. Ni ibikorwa bisanzwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukujya ku rugamba kuri front de bataille. Nta bitendo baberekana hariya, ni ukuba barahuze. Rero icyo ngicyo barwanye baba bashoboye, ntibarwanye se bagahita M23 bakayikwiza imishwaro. Zari special force zazanywe na Tanzania n'abanyafurika y'Epfo. Noneho hazamo kuba M23 bwo nyine yaracitsemo ibice. Ako Afrika y'Epfo none uyivuzeho ndabyibuka tutarakomeza. Ntiri muri SADC ntibagiye gusinyira amasezerano nayo ikazamo. M23 ishyano yayigwiriye Nyafurika y'Epfo ngo barwana nk'amavubi. No gutegereza ariko ntabwo nta bidasanzwe. Umutanzania n'umunyafurika hari umutanzania nawe ari muri SADC. Umutanzania, umunyafurika y'Epfo, umunyangwa ari umunyazimbabwe na Mozambique. Bango Zimbabwe nabo ngo nabihambirize. Ikintu gihari ni ukureba ngo misiyo izabibazanye ni yihe, kuko ibyo turabivuga ko Kongo yasabye ingabo, ariko ntabwo baradetermina ngo izo ngabo zikora iki. Hari igihe zaza ari force de tampon nk'uko tubona East African Region Force iriyo nayo. Bariyo bari abanyakenya, ba Sudani y'Epfo, abanya Uganda bagamije gucungera amahoro, kandi nkeka ko
Angola izayobora iriya nama ni nawe muhuza mu biganiro by'u Rwanda na Congo. Byanga byakunda rero mbere bari bemeye ingabo 500 ariko zitajya kurwana, zigomba guhagarara hagati y'abarwana. So icyo mbona ntabwo SADC Congo ayikontaho cyane kuvuga ngo izabafasha kurwana, kubera ko batabyemera ari byo ibaporopoje. Ku rwego mpuzamahanga crise ya Congo benshi babona ko yakemuka binyuze mu nzira y'amahoro, kandi hari inzira deja zatangiye. Rero nicyo mbona cyashyirwa imbere kurusha kuvuga ngo abantu bazaza barwana. Turimo turagana ku musozo kuri ibi bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ubwo izindi updates zigenda ziza nazo tugenda tuzigarukaho. Ubwo reka dutegereze, mfite amatsiko yo kuzareba mu kwezi kwa 12 ibintu bizaba. Nshaka kubona ingabo za East Africa zitaha, nkahita ndeba ukuntu ibintu byifashe, nkareba SADC yaje, nkareba batangiye MONUSCO batangiye imirimo yabo nkuko babyemeranyije, tukareba ikivamo. Non, monsieur, lorsque vous me demandez cela, est-ce que nous voulons prendre Goma? Mais non, non, non. Mais nous ne voulons pas prendre des entités, les contrôler. Mais comme aujourd'hui, ils sont venus attaquer Bouiza, Kichanga et Kuitabi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous les repoussons de loin, en fait, qu'ils ne tuent pas la population. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous battons pour nous défendre et défendre la population. De dire quoi? Ça, c'est tout à fait normal. Et faire quoi? Repousser les menaces au plus loin possible. S'il s'agit d'y aller partout pour éloigner les menaces sur nos lignes et pour qu'on ne puisse pas tuer, ces gens ne puissent pas tuer la population, eh bien, nous allons le faire dans n'importe quel endroit. Mais il ne faut pas nous citer les endroits, mais ce qui nous importe, c'est la vie de la population. C'est ces menaces-là de ces extrémistes qui bombardent aveuglément la population. Et il nous faut nous défendre. Et de sur quoi repousser l'ennemi au plus loin possible. Mais partout, nous allons le faire pour défendre la population, nous défendre nous-mêmes. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur, pour cette question tellement pertinente. Eh bien, comme vous le savez, mais pour nous, c'est un non-événement. Que la MONUSCO ait déclaré ça, qu'ils doivent travailler avec le FARDC. Mais toi, tu as cité seulement le FARDC. Mais c'est une honte. Hein? C'est une honte. C'est leur partenaire depuis longtemps. Ils faisaient ça officieusement, mais ils ont déclaré officiellement. Mais c'est une honte pour les Nations Unies. Une institution comme les Nations Unies travaille avec le FDLR qui ont commis des génocides, travaille avec le mercenaire. Mais c'est incompréhensible, tellement les gens sont éberlués. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment du dérapage terrible de la part des Nations Unies. Ça discrédite même les Nations Unies. Comment les Nations Unies doivent travailler avec les APCLS, les Codeco, les Nyatura, les FPPH, qui tuent, qui massacrent, qui pillent la population? C'est tellement contradictoire, il y a un chevauchement terrible au niveau du raisonnement par rapport... On ne peut pas en comprendre, hein, mais c'est une honte. C'est une honte. Franchement. Mais quant à nous, les 23, ce n'est pas un non-événement. Nous sommes là, nous nous avons dit clairement, nous voulons les dialogues. Mais s'il s'agit de nous attaquer, mais nous allons nous défendre, premièrement. Et deuxièmement, nous allons défendre notre population. Et nous allons le faire promptement, car nous nous battons pour une cause noble et juste. Aucune chose peut nous effrayer, nous ébranler. Non, jamais. Nous allons en tenir, nous allons aller jusqu'au boutiste. Quand bien même nous ne sommes pas des ventes en guerre, ce sont eux qui nous imposent la guerre. Donc, si les Nations Unies doivent travailler avec ces taxes du mal, des génocidaires, des tueurs, des meurtriers, des extrémistes, des voleurs, des bandits. Les gens, mais c'est une honte, monsieur. Les gens qui ont tué, les FARDC qui a tué en plein jour à Goma, la population civile sans armes. Et les Nations Unies doivent travailler avec eux. Mais c'est tellement honte. Je marque les mots. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Quant à la question de la SADC, il n'y a pas de commentaires. Non comment là-dessus. Je pense que c'est la SADC qui nous est redevable. La SADC connaît parfaitement bien, ils étaient là lorsque nous avons signé les accords avec le gouvernement.
Nous pensons qu'on ne fait pas de commentaires là-dessus. Ce sont eux qui nous... Ils sont redevables à nous. Et nous n'avons aucun problème. nshimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro ndagushimiye cyane Ange Eric Tangimana. Murakoze cyane Patience n'abadukurikiye kandi tubasabe nyine kujya hariya hepfo bagakora subscribe ndetse bagakora share bakanatanga ibitekerezo kuko ibyo tuba twavuze nabo baba bafite ubundi buryo babibonamo. Placide ngira inshuti nawe ndagushimiye ku mwanya waduhaye kugira ngo tubane mu kiganiro. Ndagushimiye cyane nawe Patience. Namwe se mwadukurikiye rero turabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza nanjye nitwa Uwirigimana Patience.